ሀይዶቼ ጤናችሁ ሰላም ነው ወይ? አሲር ነኝ። በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ ብቅ ብያለሁኝ። እንዴት ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ እንደምታዩት በጣም ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ቪዲዮ ነው። ምን እንዴት እንደምል ራሱ በጣም ነው የገረመኝና ከአባት የማይጠበቅ እንኳን ከአባት አይደለም ያልወለደ ራሱ የማያደርገውን ስራ ነው አባት ሆኖ ያደረገው። ለምን ልጆች አሉት። የሱ ልጅ ነገ ሌላ ሰው እንዲህ ቢያደርግ ምን ሆናለሁ? ምንድነው ልጄስ ምንድን ነው የምትሆነው ብሎ እንኳን ወደኋላ ሳያስብ እቺን የ12 ዓመት ህፃን ልጅ ያው ባይደረስበት ሌላም ደረጃ የሚደርስ ሰው ነው። ለምን ስለተደረሰበት ነው እዚህ ላይ የቆመው እና በጣም አሳፋሪ ሰውዬ ነው እውነት። እንደገና ደግሞ ሚስትየው እንዳቀርጹት እያለች ስትጮህ ነበረ። እውነት ይሄ ሰውዬ ይገባዋል? እሷ እንደዚህ መሆን ለሱ እኔ ይገባዋል ብዬ አላስብም። እንደውም ይቀረጽ፣ እንደውም መቀጥቀጥ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው እየቀጠቀጡ ማሳየት ነው፣ ለሌላ ሰዎች ትምህርት እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ግን እንዳቀርጹት እያለች እንትን ስትል ነበር። ነገ ያንቺ ልጅ የራስሽ ልጅ ሌላ ሰው እንደዚህ አድርጎ ቢሆን ኖሮ እንዳቀርጹት ያለሽ እውነት ያለሽ ቆመሽ እንዳቀርጹት ፖሊስ ይምጣ ምናምን ያለሽ አቲ እንደውም ሌላ አይነት እርምጃውላ ለመውሰድ ነው የምትፈልጊው። በቃ ያቅምሽን ለማድረግ ነው የምትፈልጊው እና እሷ ራሱ እንደዚህ መሆኑ በጣም ተሰምቶኛል። ነገ በኒስ ቢሆን የሚለውን ነገር አለማሰቡ ነው። አይኑ ደንግጣ ሊሆን ይችላል። ምን እንደምታረግም ያው ድንጋጤም ሊሆን ይችላል እንደዛ ያደረጋት። ግን ኦልሬዲ ስራው መጥፎ እንደሰራ አምናበታለች። ቪዲዮን ታዩታላችሁ። ስለዚህ መጥፎ ስራ የሰራን ሰው እንደው ይሄ ሁላ ከመጥፎ ስራ ሁላ የሚካተት አይደለም። እንዴት እንደምገልጸው አላቅም። እንደዚህ አይነትን ሰው እንዴት ነው ካሜራ አትግረጹ ብሎ ቆሞ ለሱ እንደዛ መሆን በጣም ነው የሚያሳፍረው እውነት። እና በዚህ አጋጣሚ ጥሩ አባቶችም አሉ፣ በጣም ጥሩ ከእናት የበለጠ አንጀት ያላቸው እናቶችም አባቶችም አሉ። እነሱንም ያው አንነካም። ግን እንደዚህም ደግሞ ባለጌ ወንዶችም አሉ። አባቶች ለማለት በጣም ከባድ ነው። ይሄ አባት አይደለም እውነት። እንደው እሱ የልጆቹ ፍቅር ቢኖረው ኖሮ እንደዛ ያደርግም ነበረ። የልጆቹ ፍቅር ስለሌለው ነው እንጂ ከልጆቹ ጋር በጣም እንዲህ ኮኔክት የሚያደርግ ሰው በጣም ፍቅር ያለው ሰው ቢሆን አያደርገውም። ለምን ልጅ ነቻ፣ እችም ህፃን ስለሆነች እንዴት ነው ልጅ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሚታሰበው? በጣም አሳፋሪ ነው፣ በጣም አሳፋሪ። Right, as of now, you're on a Section 24A citizen's arrest. No, Section 24 citizen's arrest, okay? What, okay? Citizen's arrest. Citizen? Section 24A. Who are you? My name's Callum. I'm from an online child protection team. I don't want This to leave colleague of my mine, husband is Kathy, going. we need to speak to you about your actions. What is that? I want to know the case. I'll go with him now. Can I go with him? We're just going to speak to him here now. And wait We're for the gonna- police to arrive. Yeah. We're going to just put you against that fence, away from the house. What is that? Away from the house. Okay, I'm going with You can him. stand with him. Otherwise, if police not coming, I don't want to leave my husband is going. That's fine. You can come stand with us. No, you can know, honey. ተረጋጊ። ምንም የሚፈጠር Stop! ነገር የለም። የተፈጠረው ነገር ይቻላል። ሂድ አሁን። Guy, just that's it. Away from that. Yeah, away from that sports sign. Yeah. Don't push him. No, he's not. Don't He's not. push him. Don't. No, you can't stand there. You can't stand there, Mum. Come and stand with me, and then you can You hear can't it. stand there. You can't stand there. You can't stand there, please. Here with me. Just stand there, a meter away. You can't stand there. That's it. Okay. Then I promise you. ምንድን ነው ማ? Listen, I promise you. You will not mean harm.
We're not going to wait anything. Ma, please, she's crying. My wife is crying. Okay, just for the recording, can you just confirm your name, please? Yahya. Huh? Yahya. Yeah, yeah. We're here to speak to you about your online. Why you cut activity. him online, Dan? Wait, here, Why woman. you cut him This online? is for the police. Cut him online, Dan. Stop. You can't touch me. You can't touch me. Why you cut him online now? This is for the evidence. You have to stop. Yes, we do. Okay, stop. Right, okay, you have to split them. Guys, you got to... Okay. You cannot stand there. You cannot stand there. Why? You Because cannot stand there. live. Yes, it you're is. live. You cannot stand there. You cannot stand there. Put your coat on, get your warm. Put the coat You on. can't stand there. Why? You can't stand there. You cut him online. I don't Right, listen. understand. I don't- we've ex- right. I don't really understand what's going on. Tell me what I did. Because you've been grooming. Cut him online, Dan. Yes, he Tell is. me. He is. You're right. Because Okay, come call police now. You've been Okay, grooming I children. will call 99 yeah, now. well, then, okay. That's fine. That's Madam, fine. Please put your coat on. This is what you've done. Cut him online. Madam, please put your coat on. Keep warm. You've been grooming this child for 7 months. Do you understand why I'm here? Right. Then tell your wife. Oh, my. Then tell you. Okay, don't regard him live. Yes, yeah. How old is this person? I'll call 99 Right, you need- now. You need to tell your wife to go away. How old is she? Right.